हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ओम प्रकाश। वेलकम टू ओम प्रकाश एजुकेशन। तो देखो फ्रेंड्स, आज आम डिस्कसन करवा तुम जो एनईपी अनुसार अकॉर्डिंग टू एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 रही कि 2025 लागू है से अनुसार +3 आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब पिला ओडिया कंपलसरी ओडिया 100 मार्क एग्जाम देवे फास्ट सेमिस्टर फास्ट सेकेंड सेमिस्टर से फास्ट सेकेंड सेमिस्टर फास्ट सेमिस्टर रे कौन पढ़ा पूर्व क्लास रे हम तो समास ये जो संधिगत अशुद्धि डिस्कसन करते वाक्यर एवं आम डिस्कसन करिया समासगत अशुद्धि। तार वीडियो देखी ना प्लेलिस्ट जाकि देखीदे तो कही रखुची वीडियो आरंभ करने पूर्व कही रखुची चैनल को नुआ आसते यहाँ ओम प्रकाश चैनल एजुकेशन लिखाई थो ये सब्सक्राइब बटन थो सब्सक्राइब बटन क्लिक करके गोटे घंटी भाया बेल आइकन थो ये बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन आज ही क्लिक कर दिंतु। तो चलतु डिस्कसन करवा। आज डिस्कसन करवा कौन संधिगत अशुद्धि। वीडियो भल लगे लाइक निश्चित करदे। आउ या पर को वीडियो आनिया कमेंट जय श्रीराम निश्चित रूप लिखे। समासगत अशुद्धि चलो डिस्कसन करवा। देख समासगत अशुद्धि संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पदर मिलन को समास कहुए। एतद्वारा गठित होता संक्षिप्त पद समस्त पद रूप में परिचित। समस्त पद प्रस्तुत क्षेत्र में अज्ञता व सावधानता वशतः अनेक गुड़े त्रुटि रही जाए जहाँकि समासगत अशुद्धि कहुए। संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पदर मिलन को समास कहुए। समास टोटाल क्या कहुए जो संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पदर मिलन को आम कह समास। से समासगत अशुद्धि कौन कौन रही चलो टे डिस्कसन करदे। देख ये अशुद्ध रूप दे शुद्ध रूप दे तार बर्तमान देख गुणीगणर अशुद्ध यहाँ गुणीगण हर्षई हम अहोरात्रि नुह यहाँ अहोरात रत्नकर नुह यहाँ रत्नाकर अक्षम जो अक्षम लिखाई यहाँ दंत्य हस्तादंत यहाँ हस्तिदंत दिवारात्रि नुह दिवारात्र यह सब समासगत अशुद्धि। अज्ञानी हेते नुह अज्ञानी के हेनी अज्ञान हम सविनय पूर्वक नुह विनय पूर्वक हम भावविष्ट नुह भावाकाष्ठ पक्षीराज नुह पक्षीर हर्षई निरोगी नुह निरोग निर्धनी नुह निर्धन एरा सब कौगत अशुद्धि समासगत अशुद्धि। एमती शशिभूषण देख हर्षई हम पाटवता पाटव हम सौंदर्यता सौंदर्य हम वैशिष्टता वैशिष्ट हम पौरुषता जो ता लगी तेरा अशुद्धि एरा कटिकी सब सेम रहा। वचन और विभक्तिगत अशुद्धि कौन देखा वचन और विभक्तिगत अशुद्धि जहाँद्वारा व्यक्ति व वस्तुर संख्या जनापड़े ताकू वचन कहुए। ओडिया भाषा वचन को दुई भाग में विभक्त कराई एक वचन बहुवचन। वचन प्रयोग क्षेत्र में असावधानता वशता केतोटी त्रुटि परिलक्षित हुए सेहीपरि केतोटी त्रुटि को निम्न दी जाए। वचनगत अशुद्धि जो जनता मानकर कहू यहाँ जनतार हम कारण जनता हूँ जो बहुवचन ता मानकर लगे यहाँ भी बहुवचन तेणुक यहाँ अशुद्ध तेणुक जनतार हो करेक्ट आंसर। अनेक गुड़िए कथा नुह अनेक कथा ना गुड़िए कथा गोटे पिलाटीए पुणी कौन गोटे पिला ना पुणी पिलाटीए कौन कौन गोटे गोटे दुईटा गोटे पिला ना पिलाटी बुझे मैंने आम अशुद्धि कर देख गोटे झी हेनी झीटीए हम प्रत्येक छात्र मैंने हेनी प्रत्येक छात्र पर्वतमाला राजी नुह केवल पर्वतमाला ना पर्वतराजी अधिकांश लोके नुह अधिकांश लोके नुह अधिकांश लोक सबू लोक माने नुह लोक माने सबू लोक बंधु वर्ग माने नुह बंधु वर्ग ना खाली बंधु माने बुझिपारे पे। विभक्तिगत अशुद्धि आम देखा ओडिया भाषा कौन विभक्तिगत अशुद्धि अच्छी डेरी न करके डिस्कसन करदे। विभक्तिगत अशुद्धि विभक्ति प्रयोग द्वारा वाक्य सौंदर्य वृद्धि होता है मात्र अशुद्ध विभक्ति प्रयोग द्वारा भाषा उपर कुप्रभाव पकाई था। निम्न विभक्तिगत अशुद्धि और यार शुद्ध रूप दर्शा जाइए कौन अच्छी देखीदा। विभक्तिगत देख सधी जो देटा धीरे हम सक्षम यहाँ क्षम एकत्रे नुह यहाँ एकत्र हम सर्वांश नुह यहाँ सर्वांश आउ समूले जो देटा समूल हो विभक्तिगत अशुद्धि। तापर कौन वाक्या विधि जनित अशुद्धि कौन देखा वाक्या विधि प्रत्येक भाषा वाक्य गठन शैली स्वतंत्र व भिन्न। ओडिया भाषा मध्य स्वतव वाक्य गठन शैली रही। ओडिया भाषा कर्मकर्ता पर क्रिया रही है वाक्य बधान असावधानता हेतु अनेक प्रकार त्रुटि परिलक्षित हुए। एतार केत त्रुटिपूर्ण वाक्य तार शुद्ध रूप दर्शा जाइए कौन से शुद्ध रूप देती देखा। देख अशुद्ध वाक्य देला शिक्षक माने कहीं एकत्र होइछन्ति। शुद्ध वाक्य कौन शिक्षक माने कहीं एकत्र होइछन्ति एठे तो सब दुईटाक ठीक अच्छे तेणुक यहाँ किसी अशुद्ध नुह यहाँ ठीक वाक्य दे। परवर्ती जो देखिए संक्षिप्तर उत्तर दिए यहाँ संक्षिप्त केवल हेनी संक्षेपर उत्तर दिए यहाँ हो करेक्ट। तापर अशुद्ध दे सम्मान्य सामान्य अतिथि मंचासीन है भूल माननीय अतिथि यहाँ
ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବେ ହେବ। ପଡ଼ିଆରେ 10ଟା କୁକୁର ବୁଲୁଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ। ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କୁକୁରକୁ, ଏଠି 10ଟା କୁକୁର ଯେହେତୁ ଏଠି ବୁଲୁଛି, ତୁମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଲଗାଇ ଦେଉଛ ବା ଏକ ବଚନ ଲଗାଇ ଦେଉଛ, ତେଣୁକରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ହେବ। ସୀତା ଓ ଗୀତା ଏ ସମସ୍ତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଏ ସମସ୍ତେ କିଏ ଉଭୟ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆସୁଧ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦମାନେ ଆମ ଜାତିର ପୂଜନୀୟ। ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ ଆମ ଜାତିର ପୂଜନୀୟ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଘରେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ରହିଛି ନୁହଁ, ଘରେ 5 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, 5 ଜଣ। ତାପରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଛି, ବାପା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ବାପା ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି କୁହାଯାଇଛି। ତାର ପଡ଼ିଆରେ 10ଟା ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଆରେ 10ଟା ଗାଈ ଚରୁଛନ୍ତି, ଚରୁଛୁ ନୁହଁ। କୂଅରେ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିଟିଏ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି କୂଅରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ରାମବାବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠତମ ଶିକ୍ଷକ, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ, ବରିଷ୍ଠତମ କେବେ ହେବନି, ବରିଷ୍ଠ ତ ପୁଣି ବରିଷ୍ଠତମ କେମିତି। ଖୁସିରେ ଲୋକ ହସୁଛି, ଭୁଲ, ହସୁଛନ୍ତି। ମାଧବୀ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ, ମାଧବୀ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବ। ତମସାର ଦୂରାବସ୍ଥାରେ ସୁରେଶ ଖୁସି, ତମସାର ଦୂରାବସ୍ଥାରେ, ଦୂରାବସ୍ଥା ନୁହଁ ଏଇଟା ଦୂରାବସ୍ଥା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଗଣ ପୁଣି ଦେଇଛି, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏକତ୍ର ହେବେ, ଆଉ ଗଣ କ'ଣ, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଗୁଣ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ହିଁ ଏକତ୍ର ହେବେ କରେକ୍ଟ। ସେଇଭଳି ଆଉ କେତେ ଦେଇଛି, ସେଠାରେ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ଅଛି, ସେଠାରେ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା, ସେଠାକୁ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ଅଛି, ସେଇଟା ଯାତାୟାତ ନୁହଁ, ଯାତାୟାତ। ଗୋପାଳ ଆସିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଭାଇ ବି ଆସିବ, ଗୋପାଳ ଆସିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ଭାଇ ବି ଆସିବ। ତବେ ଆସିଲୁ ତବ ଭାଇ କେବେ ଆସିବୁ ଦେଇଦେଇଛି, କେବେ ଆସିବ ହେବ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ ନୁହଁ, ପିଲାମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ ହେବ। ଆମ ମାଇ ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ ନୁହଁ, ମୋ ମା ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଦିଦି ସମାର୍ଥ ସୂଚକ ବୋଧକ ଅଶୁଦ୍ଧି, ସମାର୍ଥ ବୋଧକ ଅଶୁଦ୍ଧି, ସମାନ ଅର୍ଥ ଥବ କିନ୍ତୁ ଅଶୁଦ୍ଧି ଦେଇଥାଉ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମାନ ଅର୍ଥରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳିତ, ମାତ୍ର ପାଖାପାଖି ସମାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗରେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଥା ବ୍ୟାଧି ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ଆଧି ହେଉଛି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା। ତାପରେ ଏଇ ଶସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ହାତରେ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ, ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ୍ଷେପଣ କରାଯାଏ। ତନ୍ଦ୍ରା ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ନିଦ୍ରା, କିନ୍ତୁ ନିଦ୍ରା ହେଉଛି ଗଭୀର ନିଦକୁ କହିବା ଆମେ ନିଦ୍ରା, ଗାଢ଼ ନିଦ। ଗ୍ରହ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରିକ୍ରମା କରେ, ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଯିଏ ପରିକ୍ରମା କରିବ ସିଏ ଉପଗ୍ରହ। ତାପରେ ଦେଇଛି କମଳ ଦେଇଦେଇଛି ପଦ୍ମ, କୋମଳ ଦେଇଦେଇଛି ନରମ, ଆଭାସ ଦେଇଦେଇଛି ସୂଚନା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ଆଭାସ ଦେଇଦେଇଛି ଅଳ୍ପ ଭାଷଣ। କର ମାନେ ହାତ, କର ମାନେ କରିବା ଅର୍ଥରେ ବା କାମ କରିବା ଅର୍ଥରେ, ଅଗଣ୍ୟ ମାନେ ଖୁବ୍ ଅଧିକ, ନଗଣ୍ୟ ମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍, ଅଗ୍ର ମାନେ ମୂଳ, ଅଗ୍ର ମାନେ ପଶ୍ଚାତ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଯାନ ଦେଇଛି ନିର୍ଜୀବ ବାହକ, ବାଇନ ଦେଇଛି ଜୀବ ବାହକ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇଛି ପଦାର୍ଥ, ଦ୍ରାବ୍ୟ ହେଇଯିବ ଜଳ। ଦେଖ ଦ୍ରାବ୍ୟ ଦେଇଥିବ ତରଳ, ଜଳ ନୁହଁ। ନଟ ଅର୍ଥ ଅଭିନତ, ନାଟ ଅର୍ଥ ଯାଚିବା, ନାଟ ଅର୍ଥ ଯାଚିବା। ନିକମା ଅର୍ଥ ଅକର୍ମଣ୍ୟ, ନିକିମା ଅର୍ଥ ବେକାର। ତାପରେ ପୂତ ଅର୍ଥ ନରକ, ପୂତ ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର, ପୂତ ଅର୍ଥ ନରକ ବିଶେଷ, ବଧ ଅର୍ଥ ହତ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ ମାନେ ଆବଧ। ତାପରେ ଣତ୍ୱବିଧି ସତ୍ୱବିଧି ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ଅଭିଷେକ ଏଇଟା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ହେବ, ନମସ୍କାର ଏଇଟା ଦନ୍ତ୍ୟ ସ ହେବ। ଣତ୍ୱବିଧି ସତ୍ୱବିଧି। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯଦି ଦେଇଛି, ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଏଇଟା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ। ନିଷେବନ ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ କ'ଣ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ। ପରସ୍ପର ହେଇଯିବ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ, ପୁରସ୍କାର ହେଇଯିବ ଦନ୍ତ୍ୟ ସ, ତୃଣ ହେଇଯିବ ତୃଣ, ଆକ୍ରମଣ ହେଇଯିବ ଆକ୍ରମଣ। ହରଣ ମରଣ, ପ୍ରୟାଣ ଶ୍ରମଣ, ଆହରଣ, ଏହା ନତ୍ୱବିଧି ଜନିତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ତେବେ ସାରାଂଶ କ'ଣ କିଛି ତ ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖିଦେବା। ସାରାଂଶ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଖୁବ୍ ପ୍ରାଚୀନ, ଓଡ଼ିଆର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଶୁଦ୍ଧ କଥନ, ଶୁଦ୍ଧ ଲିଖନ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତାର ପରିଚୟକ, ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧତା ନିହାତି ରୂପରେ ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାଧାରଣତଃ ସ, ତାଲବ୍ୟ ସ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, ଦନ୍ତ୍ୟ ସ, ହର୍ଷ ଇ ଉକାର, ଋକାର ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଇ ପ୍ରୟୋଗ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ନ ରହିଲେ ସାଦୃଶ୍ୟ ଜନିତ ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଥାଏ।
ବୈୟାକରଣିକମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ ସନ୍ଧି ଦ୍ୱିବାରୀ ଅର୍ଥ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପଦର ମିଳନକୁ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି, ସନ୍ଧିଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥି ସୂଚୀ କେଉଁ ବହିରୁ ପଢ଼ିବ। ତ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ସରିଗଲା ଆମର କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକଟା ସରିଗଲା ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି କହିଥିଲି ଏଥର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତୃତୀୟ ଏକକ ଯେଉଁଟା ଅଛି ରୂଢ଼ି ଆଉ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ। ତ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଅଶୁଦ୍ଧି ଆମର ଥିଲା ନତ୍ୱବିଧି ସତ୍ୱବିଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ଆଉ ସାରାଂଶ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବିଷୟର ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ଆଉ ସମର୍ଥବୋଧକ ଅଶୁଦ୍ଧି ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଏକବଚନ ବହୁବଚନ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଦ୍ଧି ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को नुआ आसते चैनल बेल ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करके आज ही सब्सक्राइब कर दिखाँ। वीडियो भल लगे लाइक करदे। जय जगन्नाथ जय श्री राम। देखा पुणी आ गोटे वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग।